اگر کوئی تمہاری انسلٹ کرتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اسے لڑتے ہو، اسے ایکسپلین کرتے ہو، یا پھر چپ ہو جاتے ہو؟ غلط۔ آج میں تمہیں وہ سیلف ڈیفینس سکھاؤں گی جس سے نہ تمہیں اپنی آواز اونچی کرنی پڑے گی اور نہ ہی تمہیں کسی کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ تم اپنے لفظوں پہ ہی اگلے بندے کو اپنی اوقات یاد دلا دو گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فسانہ اونلاٹ۔ سب سے پہلی غلطی جو آپ کرتے ہیں نا، وہ اگلے بندے کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فلاں کام کیوں کیا۔ اگر آپ کسی کو کسی کام سے منع کر دیتے ہیں تو آپ اس کو ریزننگ کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا، میں نے منع یوں کیا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی۔ کیوں تھی بھائی؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا، آپ نے کیوں اس کو آگے سے اپنی ایکسپلینیشن دینی ہے؟ اس کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھنے دیں۔ آپ نے انکار کر دیا مطلب کر دیا، بس ختم۔ اب اس کے بعد مزید ڈسکشن باقی نہیں رہتی۔ آپ کی لائف ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو اپنی لائف کے ڈیسیجنز لینے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کسی کا کام کرتے ہیں، یا پھر آپ کسی کو انکار کرتے ہیں، کسی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی اچھی وجہ ہے، کوئی غلط وجہ ہے، جو بھی وجہ ہے آپ نے منع کر دیا، دیٹس مین انف، نو مور کوشچنس۔ تم جتنا زیادہ ایکسپلین کرو گے نا اتنے لوگ اور کوشچنس پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر تمہیں ان کے آنسر دینے ہوں گے، تمہیں اپنے ہر آنسر کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ آپ پہلے تم خود ان کے کوشچن کو آنسر کرتے ہو، پھر بعد میں یہ سوچتے ہو کہ ہاں اس نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا، میں کیوں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، مجھے کیوں اس کو ریزننگ دینی پڑ رہی ہے۔ بھائی تم نے ان کو سر پہ چڑھا کر رکھا ہوا، وہ تو پوچھیں گے، ان کا کام ہے پوچھنا۔ وہ اس لیے نہیں پوچھتے تاکہ ان کو جسٹیفیکیشن مل جائے، وہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ تمہیں گلٹی فیل کروا سکیں، تمہیں بتا سکیں کہ تم کتنے اوور کنٹرول ہو، تمہیں ہم کیسے کنٹرول کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی نا اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ بس یہ میرا ڈیسیژن ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کو بول دو یہ میرا ڈیسیژن، پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی ہے میرا ہے نا، میں کیوں تمہیں جسٹیفیکیشن دوں۔ ٹھیک ہے، بس ایک آنسر اپنا رکھو کہ یہ میرا ڈیسیژن ہے تو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سائلنس، مزید اس کے بعد کوئی آپ کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لرن دی پاور آف نو، نہ کرنا سیکھو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی تمہیں کچھ کہہ رہا ہے تم چپ کر کے وہ کام کر دیتے ہو، کسی کا ایکسٹرا کام ہو، کسی کا ایکسٹرا ڈیسیژن ہو، کسی کے کوئی بھی ایکسٹرا چیز ہو، تم کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہو، کیوں؟ کہ اگلا بندہ ناراض نہ ہو، یہ تمہارے اوپر اس کی رسپانسبلٹی ہے، نہیں ہے نا، تو پھر کیوں آگے سے ان کا ہو کر کام کرنا۔ کام تب کیا جاتا ہے جب اگلے بندے کو اس کا احساس ہو، اگلا بندہ اس کو اپریشیٹ کرے۔ وہ کام اپنا نکلوا رہے ہیں، اپنا مطلب پورا کر کے تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پھر بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر بعد میں تم خود ہی کمپلین کرتے کہ یار میں ان کا ہر کام کرتا ہوں، ان کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن یہ میرے سے خوش ہی نہیں ہوتے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ تم نے ان کا کام کیا، ان کا کام ہو گیا، دیٹس اٹ۔ وہ اپنے لیے تو خوش ہوں گے، تمہارے لیے کیوں نہیں؟ دیکھو تم انسان ہو، کوئی کسٹمر کیئر تو نہیں ہونا۔ اگر تمہارے انکار کرنے سے کوئی برا مان جائے گا، کوئی تم سے نفرت کرے گا، کوئی تم سے ناراض ہو جائے گا تو ہونے دو، اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو ان کی عادت ہے، وہ تو کریں گے ایسا، وہ تو ان کی عادت ہے، وہ تو کریں گے ایسا۔ رسپیکٹ وہ کرتا ہے جو آپ کی باؤنڈریز کو سمجھتا ہے، جو آپ کو سمجھتا ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ آپ ہر کسی کے پیچھے بھاگے جاؤ اور کہو کہ جی میں فلاں کے ساتھ بہت کرتا ہوں، یہ میرے لیے بھی بہت کرے گا، ٹائم آنے پر میرے ساتھ کھڑا ہوا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ صرف اپنا مطلب نکالتے ہیں اور اس کے بعد دیٹس اٹ، چلے جاتے ہیں، موو آن۔ اور تم پھر وہیں پر کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اچھا یہ ہو گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں مزید، اور پھر اس کو سوچتے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی اپنی ہے، غلطی تمہاری اپنی ہے کہ تم ان کے لیے بہت زیادہ ان کو ویلیو دے رہے ہو۔ کیوں دے رہے ہو؟ نہ دو۔ ڈونٹ ریئیکٹ انسٹنٹلی، فوراً سے اپنا ریئیکشن نہ دو۔ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے نا، تمہیں فوراً سے اپنا ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کچھ بول دیا تمہیں اور تم نے آگے سے اس کی بات مان لی ہے، اس کی بات کے اوپر آپ نے ریئیکٹ کر دیا، کانگریچولیشنس، بہت اچھی بات ہے، اس نے آپ کا ریموٹ دبایا اور آپ چل پڑے۔ ایسا ہی ہے نا، اس نے آپ کا ریموٹ دبایا تبھی آپ چلے نا، اس کا آپ کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کہنے پہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، یا آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں خود بلٹ اپ کرنا پڑتا ہے، وہ بائی نیچر انسان کے اندر خود ہی سے نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے، بائی برتھ تو کسی کو نہیں ملتا، ہر انسان خود کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر
लोगों को जज करना पड़ता है। जब आप दूसरों को जज करते हैं ना कि हाँ फलां बंदा फलां सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, जो कि आपका आइडियल इंसान है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। आप सपोज करो किसी को आप अपना आइडियल मानते हो और फिर आप उसको देखते हो कि हाँ वो अपनी लाइफ ऐसे गुजार रहा है, वो इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता है, तो तुम भी करो, तुम्हें तो किसी ने नहीं रोका, तुम भी वैसे करो। सेल्फ डिफेंस जो होती है ना, उसका सबसे पहला रूल ये होता है कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो। अपने रिएक्शन को इतना कंट्रोल करो कि अगर कोई ऐसी बात कर देता है, तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तो उस बात पर मुस्कुरा दो या चुप हो जाओ या कॉन्फिडेंटली वॉक करके चले जाओ। आपने मेजोरिटी बंदों को ऐसे देखा होगा जो जिनको आपकी बात नहीं अच्छी लगती और चुप करके वो उठकर चले जाते हैं और एक मुस्कुराहट एक स्माइल के साथ जाते हैं। वो जो स्माइल होती है ना, वही अगले बंदे को डिमोटिवेट कर देती है, वो उसको उसकी औकात याद दिला देती है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। बिलीव मी, अगर तुम ये तीनों चीजें करते हो ना, किसी के आंसर में किसी को एंगर को ऊपर आपका रिएक्शन सिर्फ स्माइल करना या चुप हो जाना या फिर कॉन्फिडेंटली वॉक कर जाना, अगर आपका ये आंसर है ना अगले बंदे के आगे, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो खामोशी होती है ना, वो सबसे ज्यादा हर्ट कर देती है। ठीक है, वो इंसान को बहुत ज्यादा डीपली हर्ट करती है कि हम किसी के साथ लड़ रहे हैं और अगला बंदा बिल्कुल चुप हो गया और स्माइल करके और चला गया। हर्ट करती है ना ये चीज। तो बेसिकली आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, उसके अंदर सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो होता है आपका रिएक्शन, कि आप अपने रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, और आपको वो कंट्रोल करना पड़ता है। जब अगर आपने एक महफिल के अंदर खुद को अप्रूव करवाना है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको अपनी हैबिट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। डोंट लेट देयर वर्ड्स डिसाइड योर मूड। उनके लफ्जों से अपना मूड डिसाइड मत होने दो। फॉर एग्जाम्पल, कि एक बंदे ने तुम्हारे बारे में बात की, तुम्हारी इंसल्ट की या तुम्हें गुस्सा किया और उसकी वजह से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। ठीक है, तुम्हारा पूरा दिन बेसुकून गुजरा। क्यों? इतना सस्ता सुकून है तुम्हारा, तुम्हारी रिस्पेक्ट इतनी डाउन है कि एक बंदा तुम्हें कुछ बात करके चला गया, तुमने उसको इतना दिल पे ले लिया कि अपना पूरा दिन डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? अगर तुम्हारा उस टाइम मूड खराब हो सकता है, तो इसका मतलब है तुम्हारी जो लाइफ है उसका रिमोट कंट्रोल भी इस बंदे के हाथ में होगा। फिर तुम्हें कंप्लेन होती है कि मुझे सुकून चाहिए। सुकून जो है ना वो मिलता नहीं है, वो कंट्रोल करना पड़ता है, वो बिल्टअप करना पड़ता है। वो ऐसे नहीं होता कि कोई आएगा और तुमसे बात करके तुम्हें सुकून मिल जाएगा, नहीं। आपके अंदर होता है सुकून, आपको उसको फील करना पड़ता है, और जब आप फील करेंगे तभी वो आपको फील होगा। आप एक मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे कि हाँ फलां जो शख्स है उसने मेरे साथ इतनी इतनी ये बातें की और उसकी वजह से मेरा पूरा दिन डिस्ट्रॉय हो गया। ना दे आप क्यों दे रहे हैं अपना रिमोट उसके हाथ में? खुद की लाइफ है ना, खुद कंट्रोल करें, किसी और को ना दें, ना किसी और को कंट्रोल करने दें। अगर आपको जरा सा भी फील होता है कि कोई इंसान किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के नाराज होने से आपकी लाइफ पर फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कंट्रोल में हैं। एक बात याद रखो, किसी और को कंट्रोल करना है तो कर लो, लेकिन खुद को कंट्रोल ना होने दो। ट्रीट देम विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बहुत चीख के सबको बता रहे हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है बताने की। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप क्या हैं, किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तो उसको जस्टिफाई ना करो कि हाँ मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ये है वो है, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो इंसान तुम्हें डम समझेगा कि ये सिर्फ अपनी बातों से जस्टिफाई कर रहा है, इससे होता कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली ना उसको करके दिखाओ। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होता, चुप हो जाओ, बहुत साइलेंटली खामोशी से चले जाओ और फिर उस चीज को करके दिखाओ। फिर देखना उनकी शक्ल, उनको तब पता लगता है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप जस्टिफिकेशन दें किसी को, आपका काम है प्रैक्टिकली उस चीज को करना। लोग ना आर्ग्यूमेंट करने से, बहस करने से, लड़ाई करने से चुप नहीं होते, वो तुम्हारे रिजल्ट से चुप होंगे। जब वो तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे, उनकी जुबान को खुद बहुत चुप लग जाएगी कि हाँ हमने तो ये समझा था और इसने क्या कर दिखाया। एक बात याद रखो, कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो शोर नहीं करता, वो बहुत लाउड नहीं होता। कॉन्फिडेंस सिर्फ परफॉर्म करता है, वो सिर्फ करके दिखाता है कि वो क्या कर सकते हैं। रिमेंबर, नेवर बेग फॉर रिस्पेक्ट। अपनी इज्जत के लिए भीख मत मांगो। सबसे हर्टफुल चीज क्या होती है कि जब तुम अपने लिए किसी और से भीख मांगते हो, अपनी इज्जत के लिए, जबरदस्ती जिसे कहते हैं ना, अपनी बात मनवाना, अपनी तारीफ करवाना, अपनी
अपनी इज्जत करवाना, ये सबसे हर्टफुल चीज होती है। प्लीज मेरी वैल्यू करो, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मुझे टाइम दो। क्यों भाई, तुम्हारे पास इतना फारिग दिन है कि तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ रही है कि वो आके तुमसे बात करे, तुम्हें अपना टाइम दे? क्यों चाहिए तुम्हें दूसरों का टाइम? अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ जियो, उसको उसकी जीने दो। नहीं है किसी के पास टाइम, अगर खुद कोई दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं देता तो ये बिस्मिल्लाह ना दे। आई डोंट केयर। रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो कमाई जाती है, वो अर्न की जाती है, ना कि मांगी जाती है। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता तो उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। योर प्रेजेंस इज योर बेस्ट डिफेंस। आप किसी जगह मौजूद थे, आपकी मौजूदगी ही अगले बंदे के लिए आपके डिफेंस का काम करेगी। जो किसी सबसे डेंजरस इंसान पता है कौन होता है? जो किसी बात पे रिएक्ट नहीं करता, जो किसी चीज को प्रूव नहीं करता, जो किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, काम रहता है, और जब वो बोलता है ना तो फिर सब सुनते हैं, फिर सबको पता लगता है कि हाँ अब कोई आया है ना इंसान, इसने बात की है और इसकी बात में दम है। जब उसके बोलने से पूरी महफिल में खामोशी हो जाए, वो इंसान होता है। तो वो इंसान आप भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? फौरन से अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेना। आपको किसी चीज को प्रूफ नहीं करना, एक्स्ट्रा ओवर टॉक नहीं करिए। अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं और वहां पर आपके बारे में बात की जा रही है, तो बजाय इसके कि आप फौरन से अपना रिएक्शन दें, आप सिर्फ उनको इतना बोलें कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो, एंड देन गो अवे, चले जाओ। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपकी बात काट के बात करना स्टार्ट हो गया है, तो ये आदत जो होती है ये आपको डिमोटिवेट फील करवाती है। इस आदत को छोड़ दो। अगर आप कोई नहीं सुनना चाहता तो उसे सुनाने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ खामोश रहना है, उसको ऑब्जर्व करना है। आपके चीखने से कुछ नहीं होगा। चीख चीख के दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या हो, तुमने मेरे बारे में फलां बात क्यों की। करने दो, वो उनका नेचर है, वो उनकी गॉसिप्स हैं, उन्हें करने दो। उससे तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने तो नहीं की, तुम्हारा हिसाब तो उनके साथ नहीं है, तुम्हारे हिसाब तो अल्लाह के साथ है। तो अपने और अल्लाह के दरमियान का जो रास्ता है ना, उसको क्लियर रखो, ठीक है? तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपका एक जवाब सबको खामोश करवा देगा। लिहाजा आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत कीमती है, उसे चीख कर आपने वेस्ट नहीं करना, उसको अच्छे टाइम के लिए सेव करके रखना चाहिए। आज से ना डिसाइड करो कि तुम कभी के हर बात पे रिएक्ट नहीं करोगे, किसी को हर चीज प्रूव नहीं करोगे। सेकंड चीज, आपने एक कॉन्फिडेंट वॉक और एक स्माइल, बस ये 3 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, और इन 3 चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सेल्फ डिफेंस के अंदर जा सकते हो, बहुत अच्छे से सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो अगले बंदे को पूरी खात याद दिला देंगी कि वो कैसा है और वो किससे बात कर रहे हैं। Remember one thing, the strongest people don't win every argument. They just simply refuse to the people that are wrong ones. आपने सिर्फ गलत लोगों को इनकार करना है, बस, और आपने इसमें कुछ नहीं करना। जब आप उनको इनकार कर देंगे, they automatically keep quiet. Well, if you have any questions, please let me know in my comment box here, and I'll answer you in our next video. Till Allah Hafiz.